Kita na to kung unsay ipang butang dali ato ray sakra ba. Kani siya, magni siya. Sige na, susinin niyo. Oh, na. These are the following ingredients of what Jappy will drink. So, na coffee, na red pepper sauce, sa coffee, plus ketchup, and soda nga. Raspberry. Tutyal, oh. Tutyal. Ano siya? Plus water na lang. Sige na, then. Sige na. Jappy, it's your turn. Sige na. I swear. Boy, tumas na ba? Sige na, pagdali. 1, 2, 2, 5 rounds. 4. go! Sige na, pagdali. Hindi ako tuguan. Ayun na. Ay, napay-tarsi. Lanay first, pasalamat mo. Sige na, Jap. Hindi na ako inatudo. Ayaw mo, sige na. Ay, nakalaing. Gumay. Sige, chat. Na, may water. Sige na. 1, 2, 3. Sige na, kaya na pa yung Sige. 1, 2, ready, set, go. Kata nga, gira mo na nagbalot. Sige na. Sige na. 1 minute and 40 seconds na ba ya? Ayaw, Jun ayaw. Bahala ka di ako kaya umpildi ka, you have no choice. Baka si Jappy, mainom na. Uy, kung mainom ko, ang pili mainom. Oo, sige na. Mainom lagi ko. Promise, mainom ko. Promise, you dog. Oh, promise ko, may gusto ko ni promise. Na-promise, mainom ko. Hindi ko nga nagaling sa school. Sige! Uy, buhangin ka naman. Nagaya sa dun eh. No! Sige din ako, itulun. Mata na lang 3 minutes. Sige na. Pwede na kang pintos. Sige na. Water!